जी दोस्तों, मैं हूं कमर शिवा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हैं वो चाइना गए हुए हैं, जहां पे उन्होंने वांग जी से मुलाकात की। और नॉट जस्ट वांग जी से मुलाकात की, कहा जा रहा है कि एससीओ की भी मुलाकात वहां पे हुई है। और एससीओ के जो एनएसएस हैं वो उसकी जो मुलाकात है वहाँ पे हुई है। और इसमें ये आप देखें कि ये जो मुलाकात है इसने क्या रिज़ल्ट लेके आई है, क्या रिज़ल्ट लेके आएगी, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये चाइना में मुलाकात होना, इट हैज़ सिग्निफिकेंस। और कई लोगों का ये भी कहना है कि शायद भारत और पाकिस्तान के दरमियान भी कोई ब्रेक थ्रू हो। दोवल साहब, आपको पता है, ही इज़ अ मैन हु इज़ रिप्रेजेंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के ये वो जिसे कहते हैं ना, एक हमारे यहाँ कहा जाता है ना, राइट हैंड, दस्ते रास्त। मतलब उनको सारा पता है कि क्या गेम है, कौन है, किधर है, क्या हो रहा है। एंड बेसिकली मेरी असेसमेंट तो ये है कि ही इज़ एन आर्किटेक्ट। ठीक है ना जी, ही इज़ एन आर्किटेक्ट ऑफ द एंटायर सिचुएशन। ये जो भी भारत और पाकिस्तान के दरमियान हुआ, उसके आर्किटेक्ट जो हैं वो दोवल साहब से। रूटीन में ये सब चलता रहता है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की मुलाकातें होती रहती हैं। बैक चैनल पे भी आपको पता है काफ़ी काम हुए हैं। शायद आई थिंक कभी दुबई में भी मिले हों, कभी थाईलैंड में मिले हों। ये लेकिन इनको पता है कि असल में भारत के अंदर इनको पता है कि क्या करना है, चीज़ें कैसे पाकिस्तान से इंगेज करनी है। और बेसिकली मोदी साहब इनकी बात मानते हैं। और ये बेसिकली मोदी साहब का जो एजेंडा है उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और ये बेसिकली, बट ही इज़ एन आर्किटेक्ट। असल में तो सही मानों में देखा जाए तो ही इज़ दी आर्किटेक्ट। पाकिस्तान जो है वो आजकल अ, जिसे कहते हैं ना, आफ्टर ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है रिसेंटली, पाकिस्तान ने भी ये महसूस किया है कि चाइना के साथ ताल्लुकात जो हैं उनको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है, हर स्पेक्ट्रम में। और इस सिलसिले में चाइना के साथ हमारा बैकग्राउंड चलता रहता है, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। गो के एससीओ का कोई ख़ास किरदार नहीं है, क्योंकि चाइनीज़ जो हैं वो खुद ही कोई रोल नहीं लेते। और रोल लेने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, रोल लेने के लिए इंटेंशन दिखानी पड़ती है, रोल लेने के लिए ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो दुनिया में जहाँ भी है वो अपना रोल बढ़ाने की कोशिश करता है। और जब आप रोल बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो लोगों को पता होता है कि यार ठीक है, ये मुल्क जो है वो Thank you very ये much. It's a great honor, Minister Mo. ये एक मुल्क जो है वो रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो इट मीन्स कि दे आर इंटरेस्टेड कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इनका कोई किरदार हो। लेकिन इसमें आप देखें कि एससीओ का कोई किरदार नहीं था इजराइल वॉर के अंदर। मोदी साहब ने और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने तो ये कह दिया कि सॉरी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। और वो इसलिए उन्होंने कह दिया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज उनको ये है कि यार हम इसे अपने आप को एट डिस्टेंस रखते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है जी एक नया ब्लॉक इमर्ज कर रहा है जिसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, ये वो। कोई ब्लॉक इमर्ज नहीं कर रहा। ये सारी की सारी ये बस ख्वाब ख्यालियाँ हैं, दिल को खुश रखने के लिए ये ख्याल हैं, कुछ भी नहीं। जो ब्लॉक अभी तक सिर्फ चल रहा है दुनिया में वो अमेरिकन ब्लॉक ही चल रहा है। एंड दैट अमेरिकन ब्लॉक जो है ना वो ही चलता है, कोई और नहीं चलता। समझ रहे हैं आप बात? मुझे ये नज़र आता है, दैट्स व्हाट आई लर्नड। ठीक है ना जी। और अब दुनिया जो है उसमें किस हद तक क्या करती है, क्या नहीं करती, किस तरह चीज़ें चलाती है,
لیکن فار اے مومنٹ تو ان کا کوئی کردار کسی قسم کا نہیں تھا. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ مجھے ایٹ لیسٹ کوئی کردار نظر نہیں آیا، نہ ہی میں نے دیکھا. اگر آپ نے دیکھا ہو تو آپ مجھے ضرور بتائیے گا. مجھے تھوڑی سی، میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایس سی او کو کیا کردار تھا. کوئی کردار نہیں تھا ان کی، کوئی ایسی وہ نہیں تھی، اپروچ نہیں تھی، کوئی ایسا کام نہیں انہوں نے کیا. نہ ہی کوئی مسئلہ حل کرا سکتے ہیں. کو بھارت پاکستان کو کیا ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں؟ نہیں، بٹھا ہی نہیں سکتے، نہیں بٹھا سکتے ٹیبل. بس ان کے اندر یہ کیپیبلٹی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے آپ کو کیپیبلٹی بنانی پڑتی ہے، بتانا پڑتا ہے، دکھانا پڑتا ہے، یہ کہنا پڑتا ہے کہ بھائی ہم کس قابل ہیں، یہ ہمارے ایمبیشنز کیا ہیں. جیسے انڈیا باہر نکل گیا، اس نے کہا جی ہم اسرائیل کو نہیں کریں گے، کنڈیم نہیں کریں گے، کیونکہ مودی صاحب کی یہ پالیسی تھی کہ ہم نے اسرائیل کو ناراض نہیں کرنا. تو وہ علیحدہ ہو گئے اس چیز. باقی اگر آپ دیکھیں تو باقی دیر از نتھنگ لیفٹ. اس نے کیا ایس سی او نے کرنا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرنا. ہاں، جس چیز کی ویلیو ہے، جو چیز امپورٹنٹ ہے، وہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جو ایک آلٹرنیٹ پلیٹ فارم پڑا ہوا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ٹرسٹ میں، اس کے علاوہ یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس کا اینگل نہیں ہے. ہاں، اگر چائنیز پاکستان اور بھارت کے درمیان کوئی بریک تھرو کرا سکے، لیکن انڈیا بار بار ایک ہی چیز کہتا ہے، ہم نے پاکستان سے بات نہیں کرنی، پاکستان سے انگیج نہیں کرنا، ہمارا پاکستان سے کوئی رابطہ رہنا ہم چاہتے ہی نہیں ہیں. اور اس کے لیے انہوں نے پھر اپنی کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ جناب کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان دہشت گردی اسپانسر کرتا ہے، جو ایک ان کا وہ ایک ہے. لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا کرتا ہے، کیا نہیں کرتا. لیکن the thing which is important and significant جو ہے نا، وہ یہ ہے کہ بات تو ہونی چاہیے، لیکن انڈیا بات بھی نہیں کرتا. مجھے تو یہ چیز جو ہے وہ نظر آتی ہے کہ انڈیا بات بھی نہیں کرتا. اور شاید پاکستانی جو لیڈرشپ اس وقت چائنا کے اندر ہے، وہ انڈیا کے ساتھ دیکھیں، یہ این ایس اے لیول کی، ڈی جی آئی ایس آئی لیول کی جو ڈسکشن ہوتی ہیں، یہ میڈیا وغیرہ سے بات نہیں کرتے، نہ ان کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، نہ یہ کوئی میڈیا کے لیے بیٹھتے ہیں، اور نہ ہی کوئی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کوئی ایسا فورم ہے جس میں میں کہوں کہ یار یہ بہت بڑی کوئی 30 ماہ خان چیز ہے یا